Shalom, shalom peuple de Dieu. Je m'appelle pasteur Like Kitenge. Je suis pasteur du ministère Nguru Musaba, Seven Thunders, Sept Tonnerres. Nakia asubuhi ya leo kupartager parole de Dieu ndani ya kitabu cha Matthieu chapitre 14 verset 30. Tunaisoma katika jina la Yesu Kristo. Mais voyons que le vent était fort et il a eu peur. Et comme il commençait à avancer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Napenda kusoma hii neno na nipartager asubuhi ya leo na we mtoto wa Mungu ambao unanisikia. We Mkristo mwenzangu ambao unanisikia, we mtumishi mwenzangu wa Mungu ambao unanisikia. Inaweza kuwa uko baba wangu wa imani, unaweza kuwa collègue de service, inaweza kuwa uko mtoto wangu wa imani. Ninapenda juste nipartager na we hii parole asubuhi ya leo afin que Mungu apate kukufortifie katika maisha yako ambayo unaitembelea, afin que upate kuelewa ya kwamba katika matatizo ambayo unapitia, katika shida ambayo unaishi, katika situation ambayo iko na dipresenter mbele ya maisha yako, quel que soit dimension ya ténèbres, quel que soit niveau ya jaribu, quel que soit niveau ya magonjwa alishakuwa, quel que soit niveau ya problème ambayo qu'on a présenter katika maisha yako, c'est que moi je vais te dire quoi? N'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma sœur, n'aie pas peur homme de Dieu, parce que la Bible nous dit très bien dans cet livre de Matthieu chapitre 14 verset 30. Napenda kusema wakati ambaye Jésus Christ alikuwa na wamitume wake, wakati alikuwa na wamitume saa kuweza kuomba ikaenea, akapanda kumulima akamwambia kama batangulie mubaki bende bavuke ngambo ya pili ya mer. Wakati alirudia magharibi kwenda kuomba, akashuka katika mulima, Biblia natuambia akakuta barke lishaenda. Alors Jésus akasema non, il a fallu que ni ba rejoindre nafasi ambayo itawakuta. Jésus akaanza kutembea yule ya maji. Wakati alikuwa anatembea yule ya maji, neno la Mungu iko natuambia ya kwamba akakaribia kufika ndani ya chombo ambayo wa mitume yake walikuwa. Wakati wa mitume balipomuona Yesu eko nakuya, abakuelewa na kutambua kama ni Yesu Kristo eko nakuya, abakuelewa na kujua ya kwamba Yesu ataweza kubakuta na tembea yule ya maji. Ni kitu kenye kilikuwa tellement impossible. Unajua katika maisha ya kibinadamu normal, maisha ya wewe mtu utembee yule ya maji iko tellement impossible. Et c'est pourquoi ile foi ni foi. Donc sijui kisi naweza kukwambia, même ukiangalia operation ya Moses na bana wa Israel wakati wanatoka katika utumwa wa Farao, Dieu alikuwa na ile uwezo ya kuambia Moses, ambia wana wa Israel watembee yule ya maji, wavuke yule ya maji watembee. Me Mungu aliangalia foi yenye ilikuwa na wana wa Israel. Me kama Mungu angemwambia Moses, ni kama Israel ingelipasha yote kutembea yule ya maji. Me paske juu ya foi ya Israel ilikuwa chini, Mungu akaweza kuordone kwa Moses afanye kunyosha mkono wake ili bahari ifanye kudisepare en deux parties. Pourquoi Mungu aliweza kutilize ile operation? C'est parce que alijua foi yenye wana wa Israeli balikuwa nayo, balikuwa na foi ya kuweza kuyumba. Me foi yenye ilikuwa ndani ya Moses ingelipermettre Moses peke yake afanye kutambuka yule ya maji, parce que Moses alikuwa na foi yenye ilikuwa ferme, alikuwa na foi yenye na komala, alikuwa na imani ile yenye kitu ambacho Mungu ataweza kumwambia na Moses atapata kuyafata. Mena Biblia kuna tuambia hapa katika hii histoire ya apotre Pierre ambaye aliweza kushuka ndani ya chombo ambayo alikuwa akafanya kutembea pa ya kwanza, pa ya pili, pa ya tatu, ya ine. Wakati mashaka, wakati boka iliweza kumwingia apotre Pierre, directement akaanza kuzama. Wakati alipoanza kuzama, neno la Mungu linatuambia ya kwamba apotre Pierre akafanya kukrie, akafanya kulalamika, akamwita Yesu, Bwana, Bwana unyokoe. Haleluya. Bwana unyokoe, Bwana unyokoe. Wakati alipomwita Bwana mwokoe, neno la Mungu linasema Yesu Kristo akakuya, akamshika katika mkono wake, akamshika katika mkono na akafanya kumnyanyua, akamtosha katika maji ambapo alipokuwa kwanza kuzama na akamtia hapo pembeni. Sasa neno la Mungu hapa linapenda kutufunza kitu batu ya Mungu. Pourquoi apotre Pierre alitembea pa ya kwanza,
hakuweza kuzama. Me ya pili apotre Pierre, ya tatu akatembea, na ya ine akatembea, ama ya tano ama ya sita akatembea, lakini pa ya kufatia akaanza kuzama. Pourquoi alizama? Raison ni moya, c'est parce que apotre Pierre aliona dimension ou aliona grandeur ya vague enye iliweza kujipresente mbele yake. Wakati alipoona vague akasaulika ya kwamba Yesu njo alimupermettre apotre Pierre apate kutoka ndani ya ile barke yenye balikuwa na pate kutembea. Mtu wa Mungu, leo ni probleme yenye si ba chrétien tuko tunapitia. Quelle relation yenye qu'on existe entre la peur et la foi? Il n'y a pas de relation entre la peur et la foi. Unajua kila siku mtu mwenye kuwa na imani ni mtu mwenyewe eko na waza bitu benyewe mtu ataweza kumwona kama wewe akili yako iko sawa. Ni wewe mtu uko naangalia bitu bikubwa, uko naangalia situation moja yenyewe. Ukimwexplique mwanadamu hawezi kuitika. Ukiexplique mtu hawezi kukomprendre. Ukiexplique mtu benye uko na biona katika vie spirituelle, ukiexplique mtu benye uko na traverser ndani ya maisha yako, hawezi kukuelewa parce que imani inatuensenye kuweza kusote situation ya nguvu, inatuensenye kuweza kunetralize situation ya nguvu, iko inatufundisha, inatupatisha roho nguvu, tandis que la peur inatumontre ma épreuve, tandis que la peur inatupatisha ma situation. Et c'est pourquoi leo uko naona batu ya Mungu, beaucoup de gens dans des églises, tuko na prier, tuko tunaomba, tuko tunajene, tunaingia katika ma retraite, atupati ma réponse. Pourquoi tujibiwi? C'est parce que prière yetu atutembea na foi yenye ko ferme. Mais tuko tunatembea na foi yenye ko accompagné par la peur. Unasikia mwingine anakuambia non, mbele ya situation, il faut quand même rona akili mtumikie Mungu. Il faut quand même sikiliza mbele angalia. Il faut quand même beaucoup de quand même. Wakati unaanza kuutiliser dans ta vie des raisons ya kusema rona akili imutumikie Mungu, ule Mungu mwenye alikumba we, njole Mungu alikupatisha akili, njole Mungu alikupatisha roho, na ule roho mwenye uko naye ambaye ni Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est supérieur par rapport aux épreuves yenye tunapita chini ya jua, par rapport à la maladie yenye iko na kutesa ndani ya mwili wako, par rapport na situation yenye na kukuia kama vile jaribu mkubwa ndani ya maisha yako. Kenye nitakwambia asubuhi ya leo, ne pas peur katika situation uko napitia, ne pas peur katika situation uko na traverser. Même uko na traverser situation ya nguvu katika mariage, inawezekana uko na situation ya kuconcevoir, inawezekana uko na situation ya maladie, inawezekana uko na problème ya finance, inawezekana uko na problème yenyewe uko delese, uko abandone, au jui utafanya nini. Inawezekana hii message unapatikana katika nchi ya kigeni, ndani ya nchi ya kigeni hauna na bazazi. Inawezekana ulifata ndugu yako, dada yako, kaka yako, myomba yako, shangazi yako ili wanzie kwake na upate kudiretrouver ndani ya vie. Mais leo uko napitia trahison, mais leo bana kudesevoir, mais leo unafukuziwa, leo unalala nje, leo unakosa chakula, leo unakosa nguo, leo unashindwa, unaanza kuwa kameme na makestion mingi. Unaanza parfois kuweza kusema pourquoi basi niliweza kia ndani ya nchi, pourquoi basi ningelibakia hata kwetu, pourquoi basi nakia kuteseka. Non, n'acceptez pas que le diable akupashie beaucoup de raisons. Usitike shetani akupatishie ma raison. Kinachosalia kwako, imani yako imutizame Yesu Kristo. Imani yako ikwambia kwamba Yesu Kristo anaweza yote katika maisha yako. Parce que la Bible est en train de déclarer que Jésus-Christ c'est le maître des temps et des circonstances. Mukila temps na circonstances yote, muko toujours réserve à réponse ya Mungu. Mu situation yoko napitia, mu problème yoko na traverser. Ce que moi je vais te dire mon frère, usiangalie volume ya mabimbi ambayo inuka kwako. Usiangalie bunene bwa mawimbi ambayo inafanya kwako. Aujourd'hui batu ba Mungu, je ne sais pas comment est-ce que leo tunaweza kuplacer le chrétien et le païen. Mukristo yuko nalia, unasema ya kwamba niko na Mungu, niko na Roho Mtakatifu, niko na Yesu. Mais lakini foi yako
hayaweza kupermettre kuonesha kama réellement uko na Yesu Kristo. Pourquoi unaweza kulia na uko na Yesu mbele yako? Pourquoi unaweza kulia na wakati uko na Roho Mtakatifu ndani yako? Apôtre Paul eko nasema katika kitabu cha 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, vous ne savez pas que votre corps c'est le temple de Dieu et c'est là où s'habite l'Esprit de Dieu. Et si réellement ta vie c'est le temple de Dieu, ton corps c'est le temple de Dieu, la tête c'est le temple de Dieu, votre pied c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire quoi, homme de Dieu? Mungu anapenda kukwambia kitu. Kama uko mtu mwenye alikumba uko diferama na batu wengine, vie yako upashi kuikomparetre na maisha ya batu wengine. Vie yako upashi kuyacha kwa la légèreté. Kitu ambacho tunaombaka ndani ya prière, kila ambacho tunakalaka naomba, haiko kile kenye Mungu anatupatishia. Kenye tunaombaka na kenye Mungu anatupaka. Haiko paske leo utaomba Mungu akupashie franga ndio Mungu akupe franga. Non. Haiko paske utaingia mjane, Mungu lipashie mariage ndio Mungu akupe mariage. Oui, parfois naza kukupa. Haiko paske Mungu naomba, Mungu niko na besoin ya nyumba, ndio Mungu anakupashia nyumba. Ok. C'est bon. Mais bila vyote vinge tunaombaka, abikalaki très important zaidi ya kile kenye Mungu anatupatishiaka. Kenye Mungu anatupatishiaka anonaka kiko très important ndani ya maisha ya Mkristo. Anatupatishiaka ni connaissance ya parole de Dieu ndani ya intelligence yetu. Pourquoi Mungu anatupatishiaka connaissance ya parole ndani ya kichwa yetu? Raison ni moya, parce qu'anajua ukikuwa na parole, na ile parole inademere ndani ya esprit yako. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 1 à 3, au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et toute chose a été créée par la parole de Dieu. Si tu as la parole, tu as le pouvoir de créer quelque chose dans ta vie. Celui qui a la parole est riche par rapport à celui qui a des biens sur le monde. Et c'est pourquoi je vais te dire quelque chose, homme de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Je vais t'encourager pour quelque chose aujourd'hui. N'aie pas peur. Parce que parole, ce n'est pas de n'importe quelle parole. Mais c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Celui qui a Jésus est supérieur. Celui qui a Jésus est très puissant. Toute chose a été créée par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi Dieu, katika upendo wake, alifanya kumsacrifier Jésus-Christ. Selon l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, alimutoa Jésus-Christ katika dunia, afin que kila mtu atamupokea, atamukubali Jésus-Christ, atakuwa sauvé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ninakuja kukuencourager, nakuja kukutia nguvu. Usiangalie situation kunapitia, usiangalie problème ambayo kunatraverser, usiangalie magonjwa ambayo inakufunga. Même si tu es lié par lien de condamnation en famille, même si uko lié na kamba ya kizazi ambayo inafunga familia katika pauvreté, makamba kizazi inasemekana batu basiolewe, batu basizale, batu babaki bamaskini, batu baishi katika souffrance. Écoutez, la Bible est en train de déclarer dans Romains ya kwamba wote ambao wanaishi ndani ya Kristo hawana tena wafungwa. Nous sommes libérés par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Kama Jésus aliweza kumvaincre shetani sur la croix de Golgotha, je vais déclarer aujourd'hui quelque chose dans ta vie. Rien n'est impossible dans ta vie. Hakuna kitu ambacho kitabaki milele katika maisha yako. Situation ambayo kuna traverser, un jour itapita. Problème ambayo kunapitia, un jour itanyamaza. Kitu ambacho nitakwambia, usisimamishe mwendo entre wewe na Jésus Christ. Kumbuka wakati wana wa Israeli, selon livre ya Exode chapitre 14, Bible konatuambia ya kwamba
Israeli walikuwa na Musa akiwaongoza. Wakati banafika mbele ya bahari, Israeli ikaona bahari inasimama mbele yao. Nyuma wakiangalia jeshi la Farao zinakuya. Israeli ikaanza kuwa tourmente. Bakaanza kulia mbele ya Moses. Bakaanza kumwambia Moses, Moses, ingelikuwa hebu ungetuacha katika Misri. Nafasi kulikuwa makaburi, tungelikufa na bangetuzika. Mahali hapo natuleta hakuna makaburi. Ona Farao anakuja nyuma na mbele bahari inasimama. Mungu akaweza kumwambia Moses, ambia wana wa Israeli wasistope marche yao, ba continue toujours na marche yao, baende vers la mer, bafike vers la mer. Acha nikwambie mtu wa Mungu, acha nikwambie na nikutie moyo kwa muda mzuri kama na huyu. Sikiliza nikwambie, wewe ambaye unanisikia, wewe ambaye unanifuata, kitu ambacho nitakwambia, kitu ambacho nitakuomba, kitu ambacho nitakwambia kwa sai, neno la Mungu kwako liwe kama uwezo katika maisha yako. Neno la Mungu kwako likutie nguvu. Neno la Mungu kwako likufundishe usisimame katika majaribu. Neno la Mungu kwako likufundishe kukontinue malgré batu banakusema, malgré batu banakukritike, malgré batu banakupanga majina. Usiache kujene, usiache kufunga, usiache kwenda kukanisa, usiache kufanya kazi ya Mungu paske batu beko banakusema, paske batu beko banakongea. Continuez, avancez. Wakati unapo avancer, wakati unapo continuer na marche yako, na foi yako, wakati iko ferme, utaona maporte itafunguliwa. Kama Israeli ingestope voyage, kama Mungu anje mupermettre kumwambia Moses afungule bahari na bahari ipate kumuti Moses. Pourquoi Mungu alifungula? C'est parce qu'aliona Israeli ilifanya kuavancer. Na we mpendwa, nitakwambia ko leo, fanya kuavancer katika foi. Tosha woga ndani ya maisha yako. Tosha woga ndani ya maisha yako. Paulo anasema tunaweza yote kwa yeye ambaye tutiaye nguvu. Kama uko na Mungu, amini siku moja problema yako itabadilika. Amini siku moja maisha yako itachange. Amini siku moja kama situation uko naipitia, Mungu amboko naye yeye ni mkubwa. Daudi anasema ya kwamba l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Kama Mungu ni mchungaji wako, sitakosewa na kitu. Wale ambao wanakucheka leo, c'est parce que bajui ministère ya kesho ile ambaye Mungu anakuandalia. Wale ambao wanakucheka leo, c'est parce que bajui kesho wewe uko ni reserve ya Mungu. Acha nitakwambia mpendwa, hapana kuvunjika moyo, hapana kulia, hapana kutosha machozi, hapana kukata tamaa, kwa sababu muda kukata tamaa hayafika kwako. Utaweza kata tamaa wakati unaitwa kwa mauti, wakati ukingali na pumuzi ya kuweza kupumua duniani. Amini ya kwamba tout est possible. Amini ya kwamba tout va changer avec le temps. Tout va changer par la volonté de Dieu. Tout va changer par l'amour de Dieu. Tout va changer par la miséricorde de Dieu. Tout va changer par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Kuwa na courage, mtu wa Mungu. Kuwa na courage. Usikate tamaa. Hapana kuona niveau ya mavazi yenye kwako, lakini ujifunze kujua kusote la gravité. Ujifunze kujua kusote situation ambaye iko na dipermettre kila siku kudirepete katika maisha yako. Mungu ambaye tunamuomba, notre Dieu est fidèle. Biblia kunasema yeye kuna kesha kila siku katika neno lake, ili kuyatimiza maneno yote ambayo aliweza kuyafanya, ili kuyatimiza maneno yote aliweza kuyasema, ili kuyatimiza maneno yote aliweza kutrase. Yote ambacho Mungu alisha kusema ndani ya maisha yako, malgré muda upite, malgré mawimbi idipresente kwako, malgré idipresente kwako mavagi, c'est que moi je vais te dire, Mungu atakuona tu na Mungu atakujibia. Kuwa na courage, kuwa na foi, Mungu atakusaidia. Mungu akubariki. Ondoa woga ndani yako, ondoa mashaka ndani yako. Amour de Dieu ikuenseigner kuwa na foi. Amour de Dieu ikuongeze tena puissance na nguvu ya foi ndani yako.
afin que wakati ambaye unaposikia hii message usibakiane nayo na uipartage. Mungu atakusaidia na Mungu atakuwezesha katika maneno yote. Partagez par l'amour de Dieu et Jésus-Christ te bénisse. Amen.